Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillah karim amma ba'. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, siang hari ini, hari Jumat Saidul Ayam, hari yang baik, Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa diberikan kemudahan untuk menuju rumahnya Allah, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari ini, hari yang baik dari pagi sampai sore hari nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Ingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa dititipkan kepada petugas di loker kita di sebelah kanan serambi dan sebelah kiri serambi masjid kita. Dan dihimbau kepada seluruh jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar dijaga jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sebesar Rp10.836.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sebesar Rp5.100.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sebesar Rp5.800.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sebesar Rp10.136.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 6 September tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Khairuddin HR. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Ustadz Fitroh Abdul Malik. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:53. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft-soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, apa yang menjadi hajat kita Allah SWT kabulkan, ridhoi, dan khususnya kita kirimkan surah Al-Fatihah kita kepada saudara kita terdolimi di Gaza, khususnya di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan dan yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الأمة الصلاة القائمة محمد المنزلة الفاتحة هذا مقام محمد الذي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang utama,
marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah masih berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat panjang umur, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, kita masih dapat melangkahkan kaki menuju ke tempat yang sangat mulia ini untuk kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah kita di siang hari ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat semua salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Abdali kulli mawjud, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga berserta sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya hingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan di hari yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang besar dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang sangat mulia ini, pertama-tama khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Karena dengan iman dan ketakwaanlah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Rabiul Awal di tahun ini, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwahkan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnahnya serta memperbanyak bacaan salawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan ini di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia, bahkan alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sabah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basiran wa nazira. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah memandang ayat ini memiliki 4 hal yang pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah adalah hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengutus yakni Allah, yang diutus kepada mereka seluruhnya yakni alam, dan risalah yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat.
Begitu mulia sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menyebutnya dengan pujian yang sangat agung. Kemuliaan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam cara beliau berdakwah sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran tentang persamaan, persatuan dan kemuliaan umat Islam, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama dan hubungan antar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persatuan dan perdamaian dan sebagainya. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sembelihan binatang pun diajarkan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan cara mencintai Rasulullah secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dibuktikan dengan beberapa hal, di antaranya dengan kita memperbanyak membaca salawat. Sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain memperbanyak bacaan salawat, cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jalan memperbanyak berselawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam kitab Nasuhibul Ibad karya Imam Nawawi, Syekh Shibli mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Shibli pun bertanya tentang hal itu. Ya Rasulullah, dalam mimpinya Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Shibli? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Syekh Shibli selalu membaca dua ayat terakhir, yaitu surat At-Taubah dan salawat setiap selesai salat fardu. Dengan bacaan surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian dengan membaca selawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan hal itu terhadap Syekh Shibli, dan ternyata Syekh Shibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi Ibnu Mujahid. Melihat kisah tersebut, bukan hanya beberapa banyak selawat yang dibaca, namun konsisten, terus menerus, dan kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah SAW dan akan mendapat cintanya. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah mahabbah kita, cintai kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berselawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kelak di hari yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul ujma, syafaat yang besar dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه خليله وسيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمتي سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد فاغفرة عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shofnya dan rapatkan barisan demi kesempurnaan sholat berjamaah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Insyaallah di rakaat terakhir kita baca kunut nazilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi yahdurur wa a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suli farḍ jumu'atin rahmatin imaman. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tu'adiya lillahi wa rasul. Inna as-salata wa al-salati la sharika lahu wa la sharika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ولو أنا نزلك من السماء الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا نصرا عزيما نصرا كريما. اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم من الإيمان والإسلام وأنزل السكينة على قلوبهم بجنود لم يروها. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا خير الناشرين ويا خير الفاتحين. أهلك أعداءنا وأعداءهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم يا نبي الله. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المآسي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق وجبات علي ولمسينا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيد. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبي بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت خير راحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا التي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معزنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك من شأنك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومن شأنك وبفضلك من سواك. الله يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومن شأنك وبفضلك من سواك. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعاتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا في لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.